देखु आज ये लंबा लाइन आज जगन्नाथ दर्शन हम देखु नेत देखा नुआ वर्ष चलती प्रिपेयर चलती बर्तमान देखो नुआ वर्ष चलती प्रिपेयर चलती बर्तमान काम भी चलती आज लंबा लाइन माने यूटू आरंभ है आपण पाखु आपणकर मंदिर पर्यंत आज माँ आज होगा जगह दर्शन आज होगा तेणुक देखु ये माँ पुआ आम दी जन आसु आज जगह दर्शन करूँ जगन्नाथ दर्शन आज माँ करूँ चली बड़दाण्ड ये हूँ माँ आज आर आर आज है आम जगह दर्शन माँ है जगह दर्शन वीडियो भल लगी लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे गोटे कमेंट गोटे लाइक करेंगे कहीं जगन्नाथ जी भल पाइबा जगन्नाथ प्रेमी मान अनुरोध लाइक करेंगे एवं गोटे कमेंट करेंगे रही जय जगन्नाथ आज्ञा बड़दाण्ड पुरी देखो पतित पावन नेत देखा आज सका सका आज पहुँच गलु जगन्नाथ धामर भक्तर हजार हजार भक्तर लक्ष लक्ष भक्तर डेली समागम रोचे हाँ देखिए केवल ये पुरी देखा हो कलिकता देखा हुए भल जानी आज जगह जगह दर्शन आज हम नवा वर्ष जगह डोरी लगी देखा जगह दर्शन हो आपण मैंने देखते वीडियोटा मुझे चारिद्वार भितर को मोबाइल देवार अलाउ नहीं देखो आनंद मजा कले भिडियो देखो आपण प्रत्येक वीडियो पूरा पाखु लगे पाखु नहीं आप देखादेमी सिंहद्वार चार्टा द्वार देखादेमी कौटी कौन अच्छी सब कहीदेमी ये भिड़ भीतर देखा आज प्रबल भिड़ आज जगह पाखर आज देखो आज बड़ घंटा भिड़ आज प्रबल आज प्रबल भिड़ भीतर प्रबल भिड़ ता भितर गाड़ी मोटर घू घा चल जाई देखो ये भिड़ अच्छी देखिए आज जगह दर्शन केमी हो देखा ये भिड़ भीतर जगह दर्शन आज करूँ देखा देखो आज डेली हजार हजार लोग आसुन लंबा लाइन देखिए आम पूरा भिड़ मान देखो केते भिड़ आज नुआ वर्ष चलती प्रिपेयर वीडियो स्टार्ट करनी उत्तर द्वार पाखर आरंभ करें आप चारिद्वार देखेबे तापर आपन को पतित पावन दर्शन करके लास्ट करेंगे देखो ये उत्तर द्वार जाऊँगी श्रीमंदिर नेता देखो यहाँ उत्तर द्वार आपण मान देखो डेली आपण मैंने आसवे देखिए नना मैंने बस कौन हो आप पिंड सत ये ना ये धाम को आपण मैंने आसवे पिंड दान भी करें देखो हजार हजार लोक ये बस डेली पिंड श्राद्ध कर बोले डेली बहुत लोग आसने श्राद्ध करने ओडिशा बाहर भी आसना श्राद्ध पकड़ा महाप्रसाद पिंड माने पितृपुरुष मुक्ति पाँच पितृपुरुष मुक्ति पाँच देखो आप देखने गाड़ी बाइक फाइक सब अच्छे यहाँ आपणकर उत्तर द्वार पाखक नहीं देखे दूसरी ये भी लंबा लाइन अच्छी फटो फटो उठा उठाऊँ जगन्नाथ भीतर मोबाइल एलाउ ना देखु
କି ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପରିବେଶଟାକୁ। এটা ହେଲା ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର। এইবার ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜୁତା ରଖିବା ପାଇବେ ଫ୍ରିର ଏଠି, ପଇସା ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପଇସା ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ଜୁତା ରଖିପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣା ହଉଛି, ଶୁଣିଲେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି ବି ମାନେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବେ ଯେ ଏଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଚାରିପାଖରେ କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମା ଗଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତ କେମିତି ଫରଫରି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ନେତ କେମିତି ଫରଫରି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ଅଛି ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ତିନି ଦେବଙ୍କର ତ୍ରିନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଲୋକ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣ କେଉଁଠି ଜୁତା ରଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଜୁତା ବି ରଖିପାରିବେ। এটা ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଏଇଟା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର, ତାପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଏଠି ଅଛନ୍ତି କାନପତା ହନୁମାନ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମା ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲା, ପଶ୍ଚିମ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ଆଜି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆଜି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଡେଲି ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଳା ଘୋଡ଼ା ଢୋକା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନ ତା ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଏଠି ରଜା ମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରଜା ମାନେ ଗଲେ ଏଇ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି କଳା ଘୋଡ଼ା, এটা ହେଉଛି ଧଳା ଘୋଡ଼ା, এটা ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ମା ଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲ? ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଭାଇ, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।
बंधु महांती आश्रम आज्ञा देखो बंधु महांती आश्रम थे कि जगन्नाथ को यही द्वार बाटे जाकि माने नड़िया देखते जगन्नाथ नड़िया बनते देखो से मानसिक करने चाहते ये माने डोरी बांधे मानसिक हम जो मैंने जगन्नाथ प्रेमी से मैंने ही बुझीपर बंधु महांती मूर्ति बंद अच्छे माँ विमला तो पीठटा काकुड़े खाई ठाकुराणी माँ विमला देखा आज दर्शन करवा भिडियोटा आप पाखक नहीं देखे दूसरी आप देखो माँ विमला पीठ ये नना जन अच्छा देखा हाँ काकुड़ा खाई ठाकुराणी काकुड़ा खाई ठाकुराणी अच्छा देखते आगे देखो माँ विमला पताका ये पताका कौन एपट घुरुची ये गोटे पताका देखो ऊपर ऊपर घुरुची आप देखे देखो भूल देखु ये भगवान माने ये नमि घूर विपद विषय चलती सब पवन गोटे पट जाऊँगी पता गोटे पट जाऊँगी कितु अन्य देखु एक जगार यहाँ हूँ आपंकर सिंहद्वार सिंहद्वार भिड देखे दूसरी आपको सिंहद्वार जगन्नाथ यहाँ हूँ सिंहद्वार पति हम दर्शन करूँ भर को तो मोबाइल नहीं हेनी देखो ये पतित पावन ये है नीलचक्र ये है औड स्तंभ आज हजार हजार भक्त समागम देखो आज केत भक्त आज देखो आज देखो आज केत भक्त आज देखो आज ये सिंहद्वार वीडियोटा भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आज माँ है जगह दर्शन गोटे जिन आप देखे देखो ये ध्वजाटा कमी उठे देखो पाखटे ध्वजा देखे कमी उठे सब विपद विषय चलता है पवन भर चलता है देखो जो साइंटिस्ट साइंस विज्ञान फेल मारे कि जगन्नाथ अच्छा देखो पतित पावन दर्शन करूँ